Kuday guys. Taan guys. Kuday guys. Kagat na. Utot guys. Doo. Eh, Nakata ang kamera. yung bigyan mo yung ano ni. Ta? Gusto ko ikot papa. Ito na Ito guys. Kita na. Ito na guys, talian na ni Papa. Talian papa. Para hindi mangagat. Ibenta na lang. Kita na lang. Ito na lang eh. Walang pambiling sigarilyo. What the? What the fuck? What the fuck? Sapok takakaroon. Stop. Boss! Buh. Anong klaseng vlog dan, MJ? Nastos ka na sa vlog. Ba't ganyan ka mag-vlog? Lagyan ng ano? Sige. Ba't ganyan ka mag-vlog, MJ? Ha? Ha? Anong klaseng mag-vlog ka? Ba't ganyan ka mag-vlog? Ta? Ugot ha? Oh, vlog. Ugot agad. Vlog pa mo. Uy, mong sige makagat ka. Anong klaseng mag-vlog yan? Ganyan, magsalita ka. Ito guys. Come on. Bukutan sa pisnet ka. Gabi. Tuman bundan. Lambain ko baga. Lambain. Lalaki galya pa. Lalaki. Gajoy. Kabit namin. Kain.